औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शूरतों से चाहे सुख सुकून वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, सुख सुकून वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी थैंक यू सो मच जी इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो अच्छा जी, मेरा बताने का मकसद यही था कि चीज़ जब ख़राब होती है बंदा ठीक करवाता। आपने देखा ना, जहाँ जावेद अपने बाइक के पीछे वॉशिंग मशीन बांध के लाया तो कह रहा मैं इसको ठीक करवा के लाया। तो आसिया कह रही है चल अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ना बड़े नुकसान तो बचाया। क्योंकि पहले ना मतलब कारीगर जो थे इलेक्ट्रिशियन वो कह रहे थे कि इसकी ना मशीन की चीज़ें नहीं मिल रही। तो मैं परेशान हो गई कि ये 20-25 हज़ार का ना ख़र्चा पड़ गया, लेकिन ये चलो थोड़े पैसे लग के ना चीज़ ठीक होगी तो ये भी सही है। तो यही चीज़ है कि कोई भी बंदा, हम जैसा बंदा जो कोई या ज़्यादा लोग, अगर चीज़ ख़राब होती है तो क्या उस पर 1000-2000 लग गया होगा। तो अगर खुदा ना खास्ता वो ख़राब हो जाती तो फिर यहाँ था कि 20-25 हज़ार की लेनी पड़ती उन्हें। तो मेरा भी यही मकसद था कि अगर हम जैसे लोग चीज़ ख़राब होती है ना तो उसको थोड़े पैसे लगवा के सही करवाते हैं जब तक उस बेचारी चीज़ का एंड ना हो जाए। मेरा कहने का ये मकसद था। थैंक यू सो मच जिन्होंने आके आंटी की बात को समझा और इधर बताया। तो जी मैंने ना, मुझे नहीं पता था कि इनके ना वो जो बकरी ने जो छोटे लेले दिए थे वो मतलब कि मर गए हैं, क्योंकि हम लोग घर पे नहीं थे। तो फिर जब आप लोगों ने बताया ना तो फिर मैंने सारी वीडियो देखी जहाँ रो रही है। तो मैं खुद परेशान हो गई ना, जहाँ वो पड़े हुए तो रोई, फिर बड़ा ही रोई। जाहिर है गरीब बंदे का नुकसान देखे, कोई आने का हो, 10 रुपये का, 1000 का हो, 2000 का हो, जो आजकल के क्राइसिस हमारा चल रहे हैं कि हमारे मुल्क में आए दिन पेट्रोल महंगा हो जाता। अच्छा बता रहे जी पेट्रोल सस्ता हुआ, पाशा बात कर रहा था तो इसके मामू कहते नहीं अभी बेटे कहते जी नोटिफिकेशन हुआ तो सस्ता कोई नहीं हुआ, अभी कह रहे हैं 15 दिन में। तो कभी कोई चीज़ सस्ती नहीं होगी। अगर पेट्रोल 1 रुपया भी महंगा होता तो हमारी हर चीज़ महंगी हो जाती। जी पेट्रोल महंगा तो सब्जियां भी महंगी आती, आटा भी महंगा तो दाल भी महंगी। ये एक रियलिटी और हम उस पर बात करते हैं। बाकी हमें क्या है, जिसका दिल करता है कोई नई वॉशिंग मशीन भी लेके दे दे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ज़रूरत नहीं है। ना ही मेरे चैनल पे कभी आपने सुना कि मैं कहूँ कि क्यों देते हैं या नहीं, हर इंसान की अपनी मर्जी होती है। तो भी बेचारी रो रही है। तो फिर सुबह मैंने थंबनेल देखा कि बुरी खबर के बाद एक ना गुड न्यूज़, तो फिर जिसमें वो बता रहे हैं कि शायद इनकी भैंस ने कट्टी दी है। तो चले जी अल्लाह ताला मुबारक करे। तो यहाँ हर चीज़ का छोटे से छोटा बताना, छोटे से छोटी चीज़ को जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती दिखा देते, लेकिन अब लोगों ने देखा है तो मुबारक भी दी है। चले जी अल्लाह ताला जो है रिज़्क़ रोज़िया में इजाफ़े फरमाए। और यहाँ मतलब कि इंसान भी मर जाते हैं, जानवर भी, जो भी। तो इधर आपने सही कहा कि ये इंसान के जो आफत होती है ना तो वो जानवरों पे, परिंदों पे जो घर में रखे हो ना तो उन पे निकल जाती है। अल्लाह ताला रहमतों के दरवाजे खोले आप पे भी, हम पे भी। तो जो कहते आया उसने जाना है, जाना। कोई इंसान है, चरिंद है, परिंद है, जो भी है। थैंक यू सो मच जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। लेकिन ये है कि उधर देख ले माशाल्लाह से रौनक लगी हुई है। अब उधर कई लोग खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं। ज़ाहिर जी माँ बाप का घर आबाद होता है औलाद के साथ, और जहाँ माँ बाप होता है ना वहीं सारे सबके डेरे होते हैं। अब ये है कि फ़याज़ और उनके अब्बू उधर, इनकी अम्मी और अब्बू उधर है ना, तो सब बेटियाँ भी उधर हैं। जिस तरह बता रहे हैं सब ने मतलब एक ही रूम में सोया है। तो ये होता है जितने मर्जी रूम होना, जब बंदा इकट्ठा होता है तो सोचता है कि कोई बात नहीं, ये किस्मत से रातें आती हैं। फिर हर बंदे ने अपने अपने घरे चले जाना होता है, कितने दिन रुकना होता है। तो ये है कि हम लोग खुद एक रूम में सोते हैं। जब मेरी बेटी आई हो, चाहे तंग हो, औखे हो, सौखे हो, तो रात तक बैठ के बातें करना, सुख दुख खुश गप्पियाँ लगाना। फिर कोई 2-4 दिन होते फिर बेटियों ने अपने घरों में चले जाना होता है। अच्छा लग रहा है, माँ का आबाद घर, अल्लाह ताला माँ और बाप को आबाद रखे। उसके बाद इन भाइयों को भी तौफीक देगी अपनी बहनों के को इसी तरह वेलकम करें। और वो जब भी आए तो सारे बहन भाई इकट्ठे बैठे। तो रात जहाँ आपने देखा ना आसिया और वो आए हैं जवेद, तो कह रहे हैं गपशप लगाई हूँ साढ़े बिस्तरे ठंडे हुए होने आ। तो फिर असी ना जाके उधर जो मतलब अपनी भैंसों को नज़र वो मार के फिर गए हैं। तो सारा कुछ दिखाते हैं तो बात होते, नहीं तो हमें क्या पता रात को कौन आया। ज़ाहिर वो मैं भी छिले में, उसने क्या आना है, अब्बास आ जाता है।
تو وہ نہیں آتی. تو ادھر انہوں نے پورے مطلب جب چارپائیاں بچھائی ہیں تو اس کے ابو کہہ رہے ہیں کمرہ بابا بڑا ہے تو اگر ادھر تو ساڈا بڑا کمرہ ہے گراج مطلب اس میں بھی اگر چارپائی نہ پوری آتی تو پھر ادھر گراج میں چلے جاتے. تو پھر وہ ہمیرا کہہ رہی ہے نہیں سمیرا باجی تے مطلب انہوں دی فیملی نا دوسرے کمرے چ باقی یہ سارے مطلب 8-10 جو انہوں نے چارپائیاں لگائی ہیں تو اس میں یہ سارے سوئے ہیں. اب جا کے کمنٹ پڑھے اس لیے تو اتنی چارپائیاں دیتے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہوں تو جگہ ہو سونے کی. تو ابھی صحیح کیا نا وہ پیچھے والا گھر ان کا اپنا اتنا بڑا مطلب انہوں نے حویلی آگے چھوڑ دی تو کمرے اتنے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں نا. آسیہ کا کمرہ دیکھ لو کتنا سا ہے, مہوش کا کتنا سا ہے سارا. تو ابھی انہوں نے فیاض نے صحیح کیا نا ایک جس طرح کسی آرکیٹیکٹ سے بندہ ایک بنواتا ہے نا نقشہ تو اس کے تحت جو گھر اس نے بنایا تو اس کا اپنا روم تو اتنا بڑا نہیں باقی کے روم کافی بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ سے. چلے رونق لگی ہوئی. اب ادھر دیکھ لے اتنے کمنٹ 2-3 ان کے خلاف ہے باقی سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو مطلب رونق آئی ہوئی ہے. ظاہر ہے بیٹیوں نے چھٹیاں ہیں تو ماؤں کے گھر آنا. اب جن کے بچے پڑھتے ہیں نا وہ یا سردیاں یا گرمیاں یا ان چھٹیوں میں تو یا پھر جو بڑی زیادہ چھٹیاں گرمیوں میں ہوتی ہیں انہیں میں کیونکہ ہم نے بھی اسی طرح ہی ساری زندگی اپنی ماں کے گھر گئے ہیں کہ جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو بچوں کو لے کے جا کے 2-4 دن رہ کے آنا. باقی تو کوئی نہ ہمارا ایسا تھا نا ہم کبھی جا کے رہے. یہی ہے گئے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے اور آ گئے. باقی ماں کا گھر تھا وہ بھی جب سے ان کے والد صاحب گئے ہیں تو ہم نہیں رکے جا کے رات. بس یہ ہے جانا اور آ جانا. شکر ہے اللہ پاک کا. اپنے گھر سے بندہ اتنا مصروف ہوتا ہے بچے سوتے ہی نہیں ہے کہیں جا کے وہ کہتے ہیں نہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے شہروں میں چھوٹے چھوٹے گھر اور ہیں بھی قریب قریب دور سے تو آتے ہیں نا پھر وہ تو رہتے ہیں مجبوری ہوتی ہے. تو جو پاس پاس ہے 15-20 منٹ کا سفر ہے تو پھر کیا رکنا جا کے. حالانکہ اتنا کہتے ہیں بھائی میرے کہ رک جائیں باجی رات رکیں آپ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ نہیں 2-4 گھنٹے بیٹھ لیا تو بس ٹھیک ہے پھر زندگی رہی پھر آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور 2-4 ان کو کمنٹ ایسے آئے ہوئے تھے کہ لو جی 1-2 پہلے بیٹھی ہوئی تھی اور پھر دوسری بھی آ گئی ہیں. اور کسی نے کہا ہوا تھا اب جان چھوڑ بھی دو فیاض کی جب سے اس کی شادی ہوئی تو یہ ٹبر ڈیرا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. اب وہ بیچارہ اگر پریشان نہیں ہے بہنوں سے تو پھر کیا ان میاں بیوی کی کون سی پرائیویسی خراب ہو رہی ہے. ان کا اپنا ایک روم ہے میاں بیوی کا وہ اس کے کمرے میں تھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں سارے اپنی ماں کے پاس ہوتے ہیں. اور بنتا بھی یہی ہے جہاں ماں ہوتی ہے نا یا باپ ہوتا ہے وہیں بچے آ کے بیٹھتے ہیں. آپ امیر گھروں میں دیکھ لیں غریب گھروں میں دیکھ لیں جہاں بھی ہے تو اگر آپ کی ماں گھر میں نظر نہ آئے وہ کہیں گئی ہو تو وہ گھر کاٹ کھانے کو پڑتا ہے کہ لو ہمیں تو ہماری ماں ہی نہیں نظر آ رہی. حالانکہ وہ سارے گھر آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں نا بہن بھائی ایسی بات ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جی آباد رکھے سب کا مائکہ آپ کا میرا جو والدین ہیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. جو نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت دے. یہی بات ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چلے جی ان کو یہ خوشی دی. جہاں اس کی صبح میں بتا رہی ہے کہ وہ بکری کا مطلب دودھ نہ سکے کیونکہ سارے مجھے لگتا ہے وہ بیچارے مر گئے ہیں بچے نا تو کہہ رہی ہیں چلو کلو تو دودھ مل جایا کرے گا نا. تو اگر یہ ظاہر سکھا گئی تو پھر سکھا جائے گی. تو چلو اللہ پاک کا کرم ہوا ان کی بھینس جو اس نے کٹی دی ہے. تو آپ کو پتہ ہے یہ کٹیوں اور کٹوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. وہ پنجابی کی مثال بھی ہے جاگدیاں دیاں کٹیاں تے ستیاں دے کٹے. مطلب جو سو گئے اس کے حصے میں کٹے آ گئے اور جو جاگ رہی ہیں کٹیاں دے یعنی کہ ان سے آگے نسل بڑھتی ہے تو آگے کٹی سوری وہ بھینس بنے گی بھینس سے پھر آگے بچے ہوں گے. تو بلکہ ہمارے ہمسائے تھے نا باجی ان کے یہاں سے چلے گئے ہیں تو بڑا ہمارا جانا آنا تو ان کی جو بکری تھی نا تو ان چیزوں کے بھی الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں مجھے اس وقت پتہ چلا تھا. تو کہتے ہیں ان کی نا بکری نے نا 2 بچے دیے وہ بچے مر گئے. تو بعد میں جو بکری ہے نا بکری بھی مر گئی. تو بعد میں پتہ چلا ایک بچہ بکری کے نا پیٹ میں ہی رہ گیا تھا. تو اتنا پریشان ہوئے کہ کم سے کم ہم اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے یا ڈاکٹر کے پاس لے جاتے. مطلب ان کا کتنا بڑا نقصان ہوا کہ 3 بچے بھی گئے اور بکری بھی گئی. تو انہیں بڑا شوق تھا بکریاں رکھنے کا نا. ان کا گھر بھی 8-10 محلے کا تھا اور وہ ایک بکری ضرور رکھتے تھے. تو ایسے بھی کہتے ہیں بکری رکھنا ثواب ہے. جن کے پاس جگہ ہے وہ رکھ لیتے ہیں. جب ہمارے پاس جگہ نہیں تو بندہ کرے کیا. تو باقی یہی ہے جی جب بچہ ہاں بتا رہے تھے کہ وہ چھوٹا جو ہے وہ کاکا اتنا روتا ہے تو جو ہے آبدہ کی بیٹی نہیں روتی. بس یہی ہے نا کہ اب یہ بتاتے ہیں تو اس پہ بات ہوتی ہے. یہاں مجھے کمنٹ آیا ہوا تھا کہ آنٹی جی پھر انہوں نے اور پیسے ڈال کے دیے تو جی میری جان میری بیٹی شاید عبدال متین ہے یا کوئی اور ہے. تو بچے وہ عثمان نے پھر پورا بتایا نا کہ 50,000 میرے ابو نے اپنی جیب سے دے کے
तो महविश को जो है ना वो जो चेंज करके दिया था। तो अब उनके अबू जान ने और उन्होंने बताया, उसके अबू ने भी कहा हाँ जी मैं आदि जेब बिचू ना उन्होंने लोड करके भेज दिता। तो मैं फिर 50,000 रुपया दे के ना तो अपनी बेटी को चेंज करवा के दिता फर्नीचर। अब रात हुमैरा ने इधर एक बार बताया था ना कि मैं अपने भाई को लेके दूंगी बेड, फियाज ने मुझे लेके दिया, मैं लेके दूंगी। तो उसने क्या महविश ने भी कहा था कि बाजी मेरा जो लैके दे रही ना बेड, मैंने भी जो लैके दे। तो अब लोग रात वाली वीडियो पे पूछ रहे थे बार बार कि ना कौन सा बेड है जो हुमैरा ने लेके दिया। मुझे लगता अभी नहीं लेके दिया। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि ताहिरा बाजी को अब रेस्ट दे दो, सुमेरा से काम करवाओ। तो सुमेरा भी आई है। अब आपकी ऑडियंस है ना, उनकी मर्जी है। फिर ताहिरा बाजी जिस दिन की आई हुई हैं वो लगी हुई हैं। अभी भी सुबह उनकी वीडियो शुरू हुई है तो वो दूर से पानी भर के ला रही हैं। वो अपने सर पे वही पतीला सा उन्होंने रखा हुआ। तो उनके लिए चेंज नहीं है, क्योंकि वो गांव की बेटियां और गांव में उनकी शादियां हुई हैं, वही उनका कल्चर है। वही तो ये जट मुलुक छेती जब होते हैं जब ये शहरों में आते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी अब हमें वो आदत नहीं रही, क्योंकि आदतें जल्दी बिगड़ जाती हैं बंदे की। और जब अल्लाह पाक हुस्न देता है, नज़ाकत आई जाती है, जब पैसा आता है तो फिर बंदे में नज़ाकतें तो आती है ना कि कह देना मेरे पट्ठों में दर्द है मैं काम नहीं कर सकता, और जब मजबूरी हो तो फिर पट्ठों में दर्द भी हो तो करना पड़ता है। ऐसी बात है ना। अब देख ले, इस बार मैंने इतना कोई नहीं काम किया, ऊन ला के रखी हुई थी तो अब मुझे करना, मैंने कहा चल ऊन तो ज़ाया ना हो, इतनी महंगी है तो अब मैं इसका बनाऊंगी कुछ ना कुछ ज़रूर। तो बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये होती है आदत, फिल मौत, बंदा मरता है तो आदतें जाती है, ज़िंदगी में आदतें नहीं जाती। ज़िंदगी में वही आती है, अच्छी हैं या बुरी है। अब हमें आदत है कुछ ना कुछ करते रहना, तो कर रहे हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।